U Srbiji je trenutno situacija, lično mislim, u političkom smislu nikada gora. Zbog toga što je ovo trenutak u kome Srbija unutar sebe nema apsolutno nikakvu alternativu. Ona ima razne stranke, ali nemaju te stranke različite ideje. Nego se uglavnom sve svodi na priču o tome da se Zapad optužuje za sva zla, a istovremeno se licemerno priča o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji zato da bi se prišlo evropskim fondovima. S jedne strane se kupuje oružje od Kineza i Rusa, s druge strane se primaju zvaničnici Evropske unije, pa im se onda, čim odu, se o njima govori sve najgore. Ljudi se teraju da sami sebe lažu, recimo oko Kosova, gde ako vi kažete očiglednu činjenicu da je Kosovo nezavisna država, vi ćete biti apsolutno prokazani kao neprijatelj, izdajnik i već šta, a istovremeno sama država napravi praktično granicu na Kosovu koja funkcioniše kao svaka druga granica. I to je čitava priča. Vi imate kancelariju Kosova u Beogradu koja je smeštena u zgradi, ja mislim da je OEBS-a, a istovremeno se pozivate na Ustav u kome u preambuli piše da je Kosovo neodvojivi deo Srbije. Znači, vi morate da verujete režimu, a ne svojim očima, ne smete da mislite svojom glavom jer je to izdaja, pa kako se zove takav sistem? Zove se fašizam i Srbija je trenutno jedna fašistička kaljuga, fašistička svinjarija, u kojoj jednostavno je sve postalo potpuno besmišljeno. Dakle, pre 26 godina, kada smo rušili Miloševića, svi ste imali jednu jasnu proevropsku stranu, skup stranaka koja je oborila Miloševića zato da bi se stvari promenile. Vi ovoga trenutka imate ljude koji opravdano traže pravdu za korupciju, traže pravdu za poginule u nesreći koja je u Novom Sadu, evo tu gde smo mi sada, ubila 16 ljudi. Vi imate ljude koji to traže, ali to i dalje ne znači da kad ih pitate da li je Kosovo u Srbiji, oni će reći da, naravno, jer su programirani da ne smeju da kažu istinu. I to je tragedija ove zemlje. Što je laž postala stvarnost, zato što je previše puta ponovljena. Srbija je zemlja koja nema ni jedan medij. Ni jedan. Ti koji se prave da su opozicioni, oni su možda protiv režima, ali apsolutno kad ih pitate ostale stvari, oni ponavljaju režimske ideje, režimske postavke. Jer nije poenta u tome da li ste vi za ili protiv Aleksandra Vučića, da li ste za ili protiv Aleksandra Vulina, kao najgoreg primera ruskog špijuna koji postoji u ovoj zemlji. A inače ovde ruska obaveštena mreža izuzetno jaka i organizovana i Rusija direktno preko naftne industrije plaća čitavu tu mrežu da bi držala Srbiju kao nepotopivi nosač ruskih aviona u srcu Evropske unije. I svi mi to znamo, niko to nije lud da to ne vidi. Jedino što to u trenucima kada vi imate ovakvo medijsko pranje mozga, kako imate u Srbiji, to nema ko da vam kaže. Nema gde da se čuje. I zato, ne znam, ljudi kao ja, recimo, su potpuno zabranjeni za pojavljivanje u medijima. Černi spisaci. I to ne samo državnim. Ne samo državnim, nego i privatnim. Zato što onog trenutka kada vi
odete na privatni medij, tog momenta će im poslati inspekcije, koristit će državu kao batinu protiv onoga ko se usudi da kaže nešto što je drugačije. Oni će pustiti, ne znam, N1 ili neke druge televizijske kanale da govore protiv Vučića ili protiv stranke na vlasti. Ali protiv koncepta ruskog sveta, protiv koncepta srpskog sveta, protiv koncepta fašizacije društva, to se neće desiti. I upravo je tu glavni problem. Što se na izborima, koji ćemo vidjeti kad će biti i da će uopšte biti, će se birati između dvoje istoga, između više nijansi crnog. И то е трагедия Сърбия овога тренутка. След трагедията в Нови Сад станахме свидетели на най-големите, най-мащабните протести в цялата история на Сърбия срещу режима. Защо студентското движение, което беше в основата на тези протести, не излъчи ясни фигури, политически лица, които да се противопоставят открито на властта на Вучича? Nikad u istoriji studenti nisu ništa promenili. To se stalno zaboravlja. Studenti su gorivo. Zamislite tu energiju koju imaju kao cisternu benzina. Ako je sipate u kola, vi možete da stignete da je god hoćete. Ako je prospete po livadi i zapalite, imat ćete veliku vatru koja će se na kraju ugasiti i imat ćete samo spaljenu livadu i ništa više. Dakle, studenti su gorivo, ali ne možete očekivati, i to je jedna od velikih prevara koja je napravljena, ne možete očekivati od njih da oni budu ti koji će da stvore koherentan politički program. Zato što, između ostalog, politika je i zanat. Vi morate znati gde su zamke. Jedna od zamki je upravo ta da otprilike nećemo lidere. Dobro, nećete lidere, ali koga hoćete? Hoćete neko masovno odlučivanje? Pa bar tu može da se manipuliše. U Kataloniji, pošto sam tamo imao puno puta priliku da gledam kako izgleda independentistički pokret u Kataloniji, njihov vođa Puigdemont je u jednom trenutku su doneli odluku da bi zaštitili tajnost operacija koja će se događati u vezi sa referendumom o nezavisnosti Katalonije, sve odluke donosi Puigdemont sam. Sam. Ni sa kim se ne konsultuje, ništa. Sam. I to su ljudi koji se bore za slobodu, za demokratiju, odlučili zato da ne bi curile informacije. A vi uzmete i kažete ne, o svemu ćemo raspravljati javno i o svemu ćemo i tako dalje, tako dalje. Što zvuči primamljivo, ali ne funkcioniše. To je jedna stvar. Druga stvar, što je priča o tom širokom zahvatu, da će studenti da otprilike, ako ne budu politički profilisali jasno svoje ciljeve, onda će zahvatiti šire među građanima birače na budućim izborima. U stvari se događa sledeće. Da vi kada ne kažete šta ćete uraditi, dobro, smenite, ne znam, ovoga ili onoga, ali to što ste smenili nekog, to ništa ne znači. Šta ćete uraditi? Priča o borbi protiv korupcije. Ja kada čujem priču o borbi protiv korupcije i priču o ekologiji, odmah znam da je neka prevara u pitanju. Zato što i jedno i drugo su pitanje bukvalno izvršne vlasti. Korupcija je zakonom zabranjena stvar. I to treba, znači, tužilaštvo da tuži i sudstvo da sudi. Nema tu velike priče. Ne može to biti politički program. Ne može biti zaštita čovekove sredine politički program kada je to upisano u Ustavu.
Kakav je to politički program? To je isto kao kada biste prepisali Ustav i rekli mi se borimo za to, za poštovanje Ustava. Pa to se valjda podrazumeva. Ono što je politika, to je da li se okrećemo u trenucima strašne podele u svetu, da li se okrećemo setu zapadnih vrednosti, od kojih, nažalost, Sjedinjene Američke Države pod Trumpom su u velikoj meri odustale, da li se okrećemo istočnom mafijaško-kriminalnom konceptu kakav nudi Kremlj, da li hoćemo jednu azijatsku diktaturu kakva je Kina, šta hoćemo? Ili ćemo Evropsku uniju koja je spora, koja je nedosledna, koja je troma, koja ne zna kako da se izvuče iz svega ovoga, ali je i dalje najbolje rešenje koje uopšte postoji. Dakle, u ovom trenutku nismo u poziciji da biramo dobro, nego da biramo najbolje od ponuđenog, a to je Evropska unija. I umesto da se tako i na tome zasniva borba protiv ovog i ovakvog režima, vi dođete u poziciju da niko o tome reč jednu ne sme da kaže. Zabrane se zastave Evropske unije, ali zato KGB-ovske zastave nema predaje, u smislu ne damo Kosovo, se bez problema vijore po skupovima koji treba da, Bože moj, se bore protiv Vučića i SNS. Pa to ne ide. Ne možete vi sa više istoga pobediti onoga koji ima vlast. Jer on to može da isprati državnim mehanizmima, a vi ne možete. Да разбирам, че не очаквате нищо по-различно от лесна победа за машината на Сръбската прогресивна партия. И в този смисъл един въпрос. Важи ли в Сърбия приказката, че не е важно за кого гласуваш, а кой брои гласовете? Mislim da su izbori, upravo zbog te mašinerije koju ste spomenuli, da su izbori u velikoj meri obesmišljeni. Jer i kada dođu posmatrači, oni će samo legitimisati prevare koje će biti sprovedene, jer oni ne mogu da isprate sve ucene kojima su ljudi izloženi pre nego što dođu na biralište. Ne mogu da isprate svo pranje mozga kontrolisanim medijima čemu su ljudi izloženi pre nego što izađu iz birališta. Oni ne mogu da imaju uvid u svu korupciju, direktno plaćanje za glasove, koje će se događati pre i posle samog glasanja. Jer glasanje će proteći relativno mirno. Nije to uopšte sporno. I reći će, bilo je mirno na biralištima. Pa bilo je mirno na biralištima. Ali ne počinju izbori i ne završavaju se na biralištima. Izbori počinju mnogo ranije. A posle toga završavaju se formiranjem izvršne vlasti. Formiranje izvršne vlasti na mestima gde ste imali gotovu pobedu, kao u Zaječaru, pa najedanput preko noći ljudi promene mišljenje. A zašto promene? Zbog toga što se pojave ovi sa ogromnom količinom ponuda koje ne mogu da odbiju, a ne mogu da odbiju zato što se ponude otprilike svode na sledeće. Ili ćete imati sve što poželite u svojim malim životima, od materijalnih vrednosti, ili ćemo vam i to malo što imate uzeti, otpustiti vas sa poslova, proganjati vas, kinjit ćemo vam decu i tako dalje. Jednostavno, nisu svi ljudi heroji. Šta više, da su svi ljudi heroji, onda herojstvo ne bi bila velika stvar. I pošto nisu ljudi heroji, ljudi se slome i onda imate jednostavno to što imate. Da u svim gradovima u Srbiji Srpska napredna stranka ima većinu. I zato je njima toliko važno da slučajno negde to ne pukne. Jer bilo gde ako pukne, će se napraviti osjećaj da je moguće pobediti. S tim što, iz iskustva znam, mi kada smo
osvojili vlast u Novom Sadu, govorimo o opoziciji, u Novom Sadu, u Beogradu, uopšte u svim velikim gradovima je opozicija 1996. godine osvojila većinu. Mi smo napravili Savez slobodnih gradova. I sad, pazite, gradovi su, to su najveći gradovi u zemlji. Beograd, Novi Sad, Niš, da ne idem dalje. I vi sad, ti gradovi su mogli da investiraju u 1000 stvari koje su onda ljude ohrabrili da kroz nekih 3-4 godine se dođe do izbora 24. septembra kada je Milošević pobeđen. Vi to nećete postići sad. Nećete postići zbog toga što je tada postojala jaka prozapadna opcija, gde su lideri, i ja među njima, bili primani od strane svih državnika u Evropi, i ne samo u Evropi, i to predsjednika država i vlada, znači ne pričamo o ne znam čemu, a istovremeno ovde studenti traže pomoć od Evropske unije, a ne daju zastavu Evropske unije na svojim demonstracijama. Zbog toga sam ja jako skeptičan kako će se ovo završiti.